घर अच्छी प्लास्टिक पड़ो डैम टा कौटी এইটা ବା ଡ୍ୟାମ୍ ଡ୍ୟାମ୍ ମାନେ ତୁ କ'ଣ ଭାବୁଛୁ କ'ଣ ଖାଲି କ'ଣ ହାଇଡ୍ରୋ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ପାଣି ଆସିବ ନା ସେଇଟାକୁ ଡ୍ୟାମ୍ କହୁଛୁ ତୁ ଡ୍ୟାମ୍ ଟା ଆସିଲେ ମୁଁ ଆଉ ସେଇଟା ନେଇ ଦୁଇଟା ମୁଁ କନଫ୍ୟୁଜ୍ ସେଇଟା ବି ଗୋଟେ ଡ୍ୟାମ୍ ଏଇଟା ବି ଡ୍ୟାମ୍ ମାନେ ଏଇଟା ହେଉଛି ଡ୍ୟାମ୍ ଭଳିଆ କରାହେଇଛି ଏଇଟା କିଛି କାମ ନାହିଁ ଏହା ପ୍ରପର୍ ସବୁ ଡ୍ୟାମ୍ ଖାଲି ପାଣି ସେଠି କେନାଲକୁ ଏଇ କେନାଲ ସେଠି ପାଣି ଯୋଗେଇବ ହଁ ଆଉ ଏପଟା ଖାଲି ପାଣିଟା ଦେଖିବ ଏଇଠି ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ପଦି 350 ମିଟର ସାରା ଡ୍ୟାମ୍ର କାପାସିଟି 350 ମିଟର ହେଲେ ଅଛି ଆଉ ପାଣି ପିଛୁଟେ ଅଛି। ଏଇଟା ରହିଲା ମନ୍ଦିର ଏଇଟା ହେଉଛି ପିକନିକ୍ ସ୍ପଟ୍ ଏଇଠି ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ଭୋଜି ସବୁ କରିପାରିବେ। ଗାଡ଼ି ଆମର ସେଇଠି ଅଛି ଗାଡ଼ି ସ୍ପ୍ଲେଣ୍ଡର किधर गया स्प्लेंडर देखा जाऊनी स्प्लेंडरटा बड़ बड़ कौ माछ से डका है यहाँ जंगल बाणपुर एरिया यहाँ एमती पहाड़ व्यू मस्त क्लास व्यू लास्ट पॉइंट है पदी एटी कौन चलती जाल पड़ी जाल बुड़ी देखे सी गोटे लेयर जाल बुड़ी जाल पड़ी ना कि बोटल जाल पूरा पाट पाट है चल 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 एठी एठी रुहन लास्ट पॉइंट भी जीवा ना भाई ये कौन चलती से देखे गाड़ी जूम कर सारे दिन मुझे सकाल रात भिडियो मुझे रात भल नहीं जहाँ दिन भल सुविधा पहाड़ ये अच्छी आम एपटे आम चिलिका देखी देखी चिलिका चिलिका हो गला देख